ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ പോലും കുടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലവ് ജിഹാദ് ജൈസേ ഹി ये साजिश है लैंड जिहाद का। दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं आई हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसीलिए। वक़्फ़ बोले तो अल्लाह को दान करो, कोई भगवान को दान करता है, अल्लाह को दान करते हैं, ये अल्लाह का नाम पे ये बड़े लोग ने रियल एस्टेट किया। आप सबका प्रतिनिधि है, आप सबका प्रतिनिधि है, इसीलिए सब एमपी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ये बिल को पास करना चाहिए। थर्ड बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ दिस कंट्री इज वक़्फ़। 38 लाख एकड़ अब वक़्फ़ के पास जमीन है। 38 लाख एकड़, ऐसा अन्याय होना हम नहीं देंगे, वही हमारा इरादा है। നമസ്കാരം. വഖഫ് ബോണ്ട് കിരാത നയത്തിനെതിരെ മുനമ്പത്ത് നടക്കുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശോഭ കരന്തലജെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലവ് ജിഹാദ് പോലെ ലാൻഡ് ജിഹാദാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വഖഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയരണമെന്നുമാണ് അവർ മുനമ്പത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. केंद्र का मंत्री हूँ, पहले भी मंत्री थी कृषि और फूड प्रोसेसिंग का, अभी तीसरे टर्म मोदी जी का तीसरे टर्म भी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एमएसएमई का मंत्री हूँ. ഞാനിപ്പോ മന്ത്രിയാണ്. ഇപ്പോ നേരത്തെ ഫിഷറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഇതുമായി MSME ബന്ധപ്പെട്ട മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്നാം തവണയുള്ള മന്ത്രിയാണ്. फिर भी मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ്. फाइट टुगेदरली विद यू. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे जमीन किसानों का, मठ का, मंदिर का, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് വളരെയധികം ഭൂമി മഠങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതുപോലെ പള്ളികളുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളമായി ഭൂമി, ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ഇന്ന് വഖഫ് നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. I protested in Bijapur district of Karnataka. I was sitting for 4 days, day and night last week, protesting against Waqf tribunal. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ബിജാപൂരിൽ ഏതാണ്ട് 2 ആഴ്ച തുടർച്ചയായി ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. वक़्फ़ बिल केंद्र सरकार ने लाया लास्ट पार्लियामेंट में. वक़्फ़ बिल के बाद JPC बनाया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी. उसके बाद कर्नाटका में हर एक जिला में, मैं कर्नाटका का देखी हूँ, हर एक जिला में नया जमीनों को, किसान का जमीन, मठ का जमीन, मंदिर का जमीनों को नोटिस जा रही है. नया, पहले नहीं था. It was not before. Now new acquisition is coming and also it is coming in the shown in the land record. कर्नाटका में एक भूमि ऐसे एक ऐप है, लैंड रिकॉर्ड का ऐप है. उसी में लास्ट ईयर दिखा रहा था फार्मर्स का नाम. Before it was farmers land and ancestral property. Now it is showing as a Waqf property in last 6 months. ഇപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വഖഫ് പരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഞാൻ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. കർണാടകത്തിൽ വ്യാപകമായി ഇന്നലെ വരെയും അവിടുത്തെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കർഷകരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് 6 മാസമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വഖഫിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച വ്യാപകമായി കർണാടകത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്നലെ വരെയും കൃത്യമായ ഒരാളുടെ തണ്ടപ്പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തു ഇന്ന് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
बंधुआ, हमारा लड़ाई है संविधान बचाओ लड़ाई। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों मैं संविधान बचाओ बोलती हूँ? फादर, 1950 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को दिया देश के लिए, 1950 में। तब वक्फ का नाम भी नहीं था, सोच भी नहीं था। कौन सा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है हमारे देश के लिए, तब वक्फ वर्ड नहीं था, वक्फ का सोच भी नहीं था। देयर वाज नो थिंकिंग अबाउट वक्फ। 1950 നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ വഖഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, വഖഫ് എന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്ന് 1950 വന്ന ഭരണഘടന പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Like original constitution don't have any वक्फ वर्ड। 1954 में कौन भारत छोड़ के गया पाकिस्तान में और बांग्ला में, उसके लिए सोच आया ये जमीन को कौन कौन छोड़ के गया भारत से, उसका जमीन में वक्फ डालना, उसको वक्फ को देना, अल्लाह को देना, ऐसा सोच आया पहली बार। 1950 നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഭരണഘടനയിലെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വഖഫിനെ സംബന്ധിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ 1954 ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കെടുക്കുകയും അവരുടെ ഭൂമി വഖഫിന്റേതായി അള്ളാഹുവിന്റേതായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. 1995 में तब का कांग्रेस सरकार केंद्र में 1954 का वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट किया। 1995 ആ സമയത്തെ സർക്കാർ 1954 ആ സമയത്തെ വഖഫ് നിയമത്തെ ഭേദഗതി ഉണ്ടായി. 1995 में क्या किया? हमारे लिए बहुत खतरनाक बिल है, वो देश के लिए खतरनाक बिल है। क्या किया? सेक्शन 40 में वो एक्ट में लिखा है, आप पढ़ना चाहिए। इफ he believes that, if they believe that, वो सोच लिया ये वक्फ का लैंड है तो वक्फ होगा। 1995 നിയമപരിഷ്കാരത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഒരാള് അയാളുടെ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയാണ് എന്ന് കരുതിയാൽ മാത്രം മതി അത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറുമെന്നാണ് ആ നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പിഴവ്. सेक्शन 84 में 83 में फादर वक्फ का ट्रिब्यूनल बनाया सेक्शन 83 के तहत। इसी में क्या है? वक्फ 83 में वक्फ का ट्रिब्यूनल का बात रखा। 85 में हमारा सिविल कोर्ट, हम लैंड लिटिगेशन के लिए वेर वी गो फॉर लैंड लिटिगेशन, वील गो टू तहसीलदार फर्स्ट, वील गो टू AC फर्स्ट, वील गो टू DC कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स कोर्ट, वील गो टू सिविल कोर्ट्स लाइक लोअर कोर्ट, वील गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हम लड़ते रहेंगे एक जमीन के लिए, कुछ लिटिगेशन है तो लड़ते रहेंगे। इतना लड़ने के लिए हमारे लिए ऑप्शन है, तहसीलदार है, AC है, DC है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं। बट वक्फ आप बिलीव्स दैट, ही बिलीव्स दैट वो वक्फ हो गया, उसका केस लड़ना किधर? केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में। 1995 നിയമത്തിലെ 40 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വഖഫിന്റെ ഭൂമിയാകും. അത് മാത്രമല്ല, അതിലെ 80 വകുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരു നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് താഴത്തെ കോടതി മുതൽ മുകളിലെ കോടതി വരെ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നിയമം, ഈ 95 നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 80 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് മുഗൾ കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വഖഫ് ട്രിബ്യൂണൽ മാത്രമാണ് എന്ന ഗുരുതരമായ പിഴവ് കൂടി ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन होते हैं? Who is there in वक्फ ट्रिब्यूनल? कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। अभी आप फादर सब लोग इधर बैठे हैं, आपका कोई उसी में स्थान नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, हमारे देश में सब है।
माइनॉरिटी है तो केवल एक जनांग नहीं है, माइनॉरिटी है तो इसी में क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सब आते हैं, कोई नहीं है। हमारे राज्य में वक्फ ट्रिब्यूनल में केवल एक धर्म का लोग हैं, केस वही डाला, वक्फ भूमि वही बनाया, एंड केस भी वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। हमको न्याय मिल सकता है क्या? हमारा प्रश्न वही है। സാധാരണ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ജാതി മത പരിഗണന കൂടാതെയാണ് അവിടെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ട്രിബ്യൂണലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദുവോ അല്ലെങ്കിൽ പാർസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗം ഇല്ല. ആ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏക മതത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമാണ്. ആരാണ് നീ അവിടെ ശരിയായി ഏകപക്ഷീയമല്ലാതെ മറ്റെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നോട്ടീസ് വഴി भेजेंगे, सुनवाई भी वही करेंगे. അവിടെ അവർ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു, അവർ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. कर्नाटक में मैं धरना बैठने के बाद बहुत केस देखा, बहुत लोग मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए बेंगलुरु में। बोले बोला हम 20 साल से लड़ रहे हैं, 25 साल लड़ रहे, वी आर फाइटिंग फॉर 20 years, वी आर फाइटिंग फॉर 25 years, बट न्याय नहीं मिला. ഈ ധർണയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. പക്ഷെ നാളിതുവരെ ആ കാര്യത്തിൽ നീതി ഉണ്ടാക്കാൻ, നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. बात आपको बोल सकती हूँ, अभी 610 फैमिली को इधर नोटिस मिला है. 2 घर में, तीनों घर में बुढ़ी लाइक ओल्ड एज वुमेन पेशेंट्स बोल नहीं सकते. महिला का नाम पे घर था, अभी उसका नाम में नहीं है, उसका नाम का जगह में वक्फ आया है. इसके कारण उसको लोन नहीं मिलेगा, घर को रिपेयर ही नहीं कर सकते, कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कुछ फायदा नहीं मिलेगा. अभी तो मोदी जी घर दिया तो घर के लिए पैसा दिया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जगह वक्फ का नाम में है. പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. 610 വീട്ടുകൾക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 4 വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടായി. അതീവ ദുഃഖമുണ്ട് എനിക്ക്. അതില് എല്ലാവരും രോഗികളാണ്, വാർദ്ധക്യമുള്ളവരാണ്, വളരെ ദയനീയമായ സാഹചര്യമാണ്. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും ഇത് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. മോദി ഗവൺമെന്റ് അനുവദിക്കുന്ന വീടിനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം പോലും പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നീതി ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടേതാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആ ഭൂമി ഇന്ന് വഖഫിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളത്. They purchased, they are saying that you know better because you are sitting here. They purchased the land, they paid the money. After purchasing, it should be in their name. And 1954 में पहली वक्फ कानून सोच आया. मैंने सरकार को पूछना चाहती हूँ, तब का नेताओं को पूछना चाहती हूँ, 200 years back these people came here, this Modamam. Now 1954 का कानून कैसे लागू होती है, ये मेरा प्रश्न है. कैसे लागू होगा? എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് പൈസ മുടക്കി ഭൂമി വാങ്ങിച്ചവരാണ്. അപ്പോ 1954 വഖഫ് നിയമം വരുമ്പോ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് പണം മുടക്കി, പൈസ മുടക്കി ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമം ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് ഈ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിയ ആളുകൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. बंधुओं में एक ही विचार रखना चाहती हूँ. वक्फ का कानून में मैं जेपीसी को बोलने वाली हूँ, लिख के देने वाली हूँ, मिनिस्ट्री को लिख के देने वाली हूँ. फादर, आपका तरफ से भी मैं बोल रही हूँ. पहले कानून आया था 1954 में, आजादी का समय का थोड़ा दिन बाद. तब वक्फ का जमीन कितना था? हमारा कोई शिकायत नहीं है. इसीलिए कोई भारत छोड़ के पाकिस्तान गया, बांग्ला गया, उसका जमीन को अल्लाह को देने के लिए हमारा कोई तकलीफ भी नहीं है, हमारा विरोध भी नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, वक्फ बोलता है अल्लाह को दान करना.
वकफ क्या होती है? वकफ बोले तो अल्लाह को दान करो। कोई भगवान को दान करता है, अल्लाह को दान करता है, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा कोई समस्या नहीं है। इसलिए कोई मुसलमान अल्लाह को दान किया, उसको बच्चे नहीं थे, कुछ समस्या था, अल्लाह को दान किया, ठीक है। 1954 में कितना जमीन था देश में पाकिस्तान गए हुए? अभी आजादी के बाद कितना लोग अल्लाह के लिए दान किया? उसका जांच होना चाहिए, उसका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർമാരോടും എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്, ഞാൻ JPCയുടെ മുമ്പാകെ ഈ വഖഫ് ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച് നിവേദനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളും ആ നിലയ്ക്കുള്ള കത്തുകൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, 1947 ശേഷം 54 ഏതാണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് വഖഫ് നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ഭൂമി അള്ളാഹുവിന് പല കാരണങ്ങളാൽ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് ചെയ്യുവാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 1954 ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ വഖഫ് ഭൂമി എത്ര ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. कोई ने दान किया वो वक़फ़ में आना चाहिए। मगर मैं आपको बोलना चाहती हूँ फादर, 1954 में केवल 1000 एकड़ में जमीन था, केवल हजारों, 9000, 10,000 ऐसे एकड़ था। अभी वक़फ़ का पास कितना जमीन है? हाउ मच लैंड दे गॉट नाउ? डिफेंस के बाद, रेलवेज के बाद, थर्ड बिगेस्ट लैंड ओनर ऑफ दिस कंट्री इज वक़फ़ बोर्ड। डिफेंस के बाद, रेलवेज के बाद कितना जमीन है? 38 लाख एकर्स अब वक़फ़ के पास जमीन है। 38 लाख एकर्स। പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർമാരും മറ്റുള്ളവരും കേൾക്കണം. വഖഫിന്റെ കയ്യിൽ 1954 ആ സമയത്തുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 10,000-ൽ താഴെയുള്ള ഏക്കർ ഭൂമിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഡിഫൻസും റെയിൽവേയും കഴിഞ്ഞാൽ 34 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമിയോടുകൂടി, ഈ 38 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമിയോടുകൂടി രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ് ലോഡായി ഭൂ ഉടമയായി വഖഫ് മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്? From where it come? हमारा प्रश्न है 38 लाख एकर्स ऑफ लैंड, फ्रॉम वेयर यू गॉट? സംശയം ഇതാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ 38 ലക്ഷം ഭൂമി വന്നത്? चालुक्य ने दान दिया किसी मंदिर को, वैसल ने दान दिया किसी मंदिर को, कहीं महाराजा ने दान दिया किसी मंदिर, मठ और चर्च और मस्जिद को। हमारे स्टेट में कित्तूर रानी चेन्नम्मा, वो ब्रिटिशर्स का खिलाफ लड़ी थी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, वो लैंड दिया लिंगायत मठ को। हजारों पुराना मंदिर, हजारों साल पुराना मठ वक़फ़ कैसे हो गया? ഇന്നിപ്പോ നിരവധിയായ മഠങ്ങള് ചാലൂക്യന്മാരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങി. ഇന്നിപ്പോ കർണാടകത്തിലെ ചെന്നമ്മ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയതാണ്. അവിടെ നിരവധിയായ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി പിന്നീട് ദാനം ചെയ്തു. ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി മഠങ്ങളുടെയും മറ്റുമായി വന്നു ചേർന്നു. അതെല്ലാം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് വഖഫിന്റെ ഭൂമിയായി മാറിയത്? We can't understand this. इसके एक ही उदाहरण है, हमारा स्टेट में एक मंत्री है, मुझे पता नहीं है केरल में वक़फ़ सचिव कौन है, बट केरल का सब मंत्री लोग बोल रहे हैं हम वक़फ़ को आगे बढ़ाएंगे, जमीन छीन लेंगे. ഇതിനൊരു കാരണമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഒരു വഖഫ് മന്ത്രിയുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം പ്രസ്താവന ഇതെല്ലാം തന്നെ വഖഫിന്റെ പരിധിയിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വഖഫിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് അവരുടെ പ്രസ്താവന. सरकार में, केरल सरकार में ऐसा एक डिसीजन लिया, वक़फ़ का लैंड को देना है. वक़फ़ का एक्ट के तहत हम जमीन को उसको किधर पूछते उधर देना, दे दो. വഖഫ് മന്ത്രി, കേരളത്തിലെ വഖഫിന്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ
എവിടെയാണോ വഖഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി അത് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആ മന്ത്രിസഭ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. मंत्रिसभा नहीं, विधानसभा का अंदर सेक्रेटेरिएट में उसका क्या बोलते हैं, विधानसभा सेक्रेटेरिएट उसी में बोला है हम वक़्फ़ का साथ है. लाइक अभी इधर दे एक्वायर्ड 610 एकर्स आप सब का जगह में आने वाले हैं, हम सब का जगह में आने वाले हैं. ഇന്നിപ്പോ ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തുള്ള തീരുമാനം 610 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ഭീകരത വരാൻ പോവുകയാണ്. मैं आपको एक विचार रखना चाहती हूँ. कई लोग इसको विरोध भी करेंगे, मुझे पता नहीं. मेरा विचार बहुत स्पष्ट है. हम लव जिहाद सुना था, कर्नाटक में बहुत हलचल किया. लव जिहाद, हमारा बेटी को लेके जाओ, वो क्रिश्चियन हो हिंदू हो, लेके जाओ, कन्वर्शन बनाओ, लव जिहाद बनाओ एंड उसको कन्वर्शन करो एंड रास्ता में छोड़ दो, बच्चे करो रास्ता में छोड़ दो. ये लव जिहाद है. हम सुने हैं, अभी फिल्म भी देखे हैं. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പോ വിയോജിപ്പോ ഉണ്ടാകും. കർണാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അഭിമുഖീകരിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രേമം നടിച്ചുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് പെടുത്തി അതിനെ ആ പെൺകുട്ടികളെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതാണ് ലവ് ജിഹാദ്. അത് കർണാടകത്തിൽ നേരിട്ടതാണ്. Not only Karnataka, everywhere in the country. लव जिहाद जैसे ही ये साजिश है लैंड जिहाद का. 100% ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, हमारा जगह को छीन रहे हैं, हिंदू का जमीन को छीन रहे हैं, क्रिश्चियन का जमीन को छीन रहे हैं. एक लैंड टेररिज्म देश में चल रही है. ഇത് ലവ് ജിഹാദ് കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതേ രീതിയിൽ ലാൻഡ് ജിഹാദാണ് നടക്കുന്നത്. വഖഫിന്റെ പേരിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്ന വ്യാപകമായ ഒരു ലാൻഡ് ജിഹാദ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. नहीं तो 38 लाख जमीन नहीं होना था. अभी मेरा राज्य में एक मंत्री है जमीर अहमद खान, अभी तक का जमीन छीन लिया. नया नोटिस जा रहे हैं, हर जिला में वो जाता है, वक्फ अदालत करता है. वक्फ अदालत एक्ट में नहीं है, वक्फ अदालत करवाता है, डीसी को धमकी देता है, उधर एसी को धमकी देता है एंड नया नोटिस फार्मर्स को, किसानों को भेज रही है. ऐसा एक मकान सचिव आया तो हर स्टेट में वैसे ही होगा एंड केवल अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए. मैं पॉलिटिशियन हूं, क्या चाहिए, वोट चाहिए, अपीसमेंट करना चाहिए. आप किधर हो? ये महिला को ना आज मैंने देखी, कौन देखा है? केरल का कौन मंत्री, कौन सांसद, कौन एमएलए उसको देखे हैं? ये तो ऑक्सीजन के साथ है एक महिला इधर. एक को पैरालिसिस हुआ है, बोलने को नहीं आते हैं, उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? मंत्री नहीं आया, उसको सुनवाई नहीं किया. एमपी नहीं आया, उसको सुनवाई नहीं किया. एंड इधर का एमपी जेपीसी को लिखते हैं ये बिल को वापस लेना चाहिए, बिल को हम विरोध करेंगे. क्यों विरोध करना भाई? ऐसा गरीब लोगों को आज नोटिस मिल रही है, आप प्रोटेक्शन, आपको कौन वोट दिया, आप प्रोटेक्शन नहीं करते. मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे दर्द हुआ वो महिला का रोने देख के, मुझे रियली दर्द हुआ. इसके कारण मैंने आज आपको बोलने के आई हूँ. आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम जरूर रहेंगे, क्योंकि ऐसा अन्याय होना हम नहीं देंगे, वही हमारा इरादा है. इसके लिए आपका ध्वनि, वो महिला का ध्वनि दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती है, पेशेंट है, बुढ़ी है, उसका ध्वनि दिल्ली तक, जेपीसी तक नहीं पहुंच सकती है. आपका ध्वनि को, आपका वॉइस को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं आई हूं. कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसी में, मैं इधर चुनाव लड़ने वाली नहीं हूं.
बट आपका वॉइस को उधर तक पहुंचाना है। इधर का दर्द क्या है? पॉलिटिक्स करेंगे, हम चुनाव के समय पॉलिटिक्स करेंगे, पार्टी करेंगे, बीजेपी करेंगे, कांग्रेस करेंगे, एलडीएफ करेंगे, यूडीएफ करेंगे, सब पार्टी चुनाव में करेंगे। अभी नहीं, अभी हम लोगों के लिए लड़ना है। फादर क्यों इधर बैठे हैं? उसका क्या पॉलिटिक्स है? गरीब लोगों का जमीन गया है, इसके लिए बैठे हैं। इसी में जाति नहीं, इसी में धर्म नहीं, इसी में पॉलिटिक्स नहीं। मैं आपको विनती करती हूँ, हम लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जरूर हम लड़ेंगे। मैं जेपीसी का सामने ये बात रखने वाली हूँ, हम केवल ट्रिब्यूनल को डिपेंड नहीं करना, सिविल कोर्ट जाने का हमको हक मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या कानून हम लाते हैं और रिट्रोस्पेक्टिव होना, तब ये लोगों को न्याय मिलेगा। इधर के लोगों को कब न्याय मिलेगा? इसका जमीन छीन लिया है 2019 में, 2019 में लिया है, 2020 में कहीं का लिया है, 2022 का लिया है। रिट्रोस्पेक्टिव किया तो उसको न्याय मिलेगा। नंबर 3, ये जमीन का पीछे कई लोग क्यों पीछे है? केवल जमीन माफिया के लिए, लैंड माफिया चल रहे हैं देश में। वक्फ का नाम पे जमीन ले लो, रियल एस्टेट बना दो। ऐसे मेरे स्टेट में एक रिपोर्ट बनाया, 29,000 एकर्स आर ग्रैब्ड बाय मुस्लिम लीडर्स। रियल एस्टेट किया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, कोई वक्फ को वक्फ का कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह के साथ कुछ लेना देना नहीं है, अल्लाह को नहीं दिया। ये अल्लाह का नाम पे ये बड़े लोग ने रियल एस्टेट किया, इसको हम खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। इसके लिए हम लड़ेंगे, देश के लिए हम लड़ेंगे, हमारे गरीब लोगों के लिए लड़ेंगे। इसके लिए फादर के साथ मैं भी आपके साथ बैठने के लिए आई हूँ। बहुत लोगों का दुख सुनी हूँ मैंने। अभी कोई फादर, कोई लोग बात किया तो उसको भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी भी मैं आधा घंटे इधर ही बैठूंगी एंड आपका बात को सुनूंगी, एंड आपका बात आप क्या बोलते हैं उसको जरूर हम मोदी तक पहुंचाएंगे, हमारा कमेटी तक पहुंचाएंगे, मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, एंड बिल में लाने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ഇത് ലാൻഡ് ജിഹാദ് അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10,000 ഏക്കർ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് 38 ലക്ഷം ഭൂമിയായി മാറിത്തീർന്നത്? ഇത് പൂർണ്ണമായും ലാൻഡ് ജിഹാദ് തന്നെയാണ്. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശോഭാജി ഇവിടെ വീടുകളിൽ പോയി ഒരമ്മ ഒരു ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു. 2022 വരെ ഞാൻ കരമടച്ചതാണ്, 2022 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കരമടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം, നാളെ നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിനിമാ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള നാടിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായ മേജർ രവി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. രവിയേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനൊന്നും ശോഭാജി പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുനമ്പത്ത് സമരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശബ്ദം JPC-യിലെത്തണം. നമ്മുടെ ശബ്ദം JPC-യിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം, നമ്മൾ പറയണം, നമ്മൾ എത്തിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ പോലും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശോഭാജി പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു മാറ്റവുമില്ല. കാരണം ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചരിത്രം അതാണ്, കർണാടകയുടെ ചരിത്രം അതാണ്. അവര് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് 4 ദിവസം ഇതേപോലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് അവിടെ രാത്രിയും പകലും അവിടെ ഇരുന്ന് സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു സന്ദേഹവും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ശരി, ആരൊക്കെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെയാണ്, വേറെ ഒരാളുടെയുമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസവും ഒരു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മന്ത്രിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനപ്പുറം നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക, പൊരുതുക, പിടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. നിയമം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പാവപ്പെട്ട
കൈക്കലാക്കാൻ വാങ്ങിയ ഭൂമികൾ കൈക്കലാക്കാൻ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഇല്ല ഇല്ല വിട്ടുതരില്ല ഇല്ല ഇല്ല सांसद नहीं आया, एमएलए नहीं आया, क्यों? चर्च का नेतृत्व में इधर लड़ रहे हैं लोग, फादर्स, चर्च का फादर्स मदद दे रहे हैं, उसका साथ खड़े हैं। हमारे देश में वक्फ कानून बनने के बाद 1995 में एक खतरनाक कानून हमारे देश में बना। इसके तहत ये वक्फ का लैंड है, ऐसा मन में हुआ वो वक्फ हो सकती है। If he believes that, then it is वक्फ लैंड। सेक्शन 83 में वक्फ का ट्रिब्यूनल बनाया, सेक्शन 85 में सिविल कोर्ट को बैन किया, बार किया। अभी हम लैंड लिटिगेशन के लिए सामान्य लोग किधर जाते हैं? एसी का पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लैंड लिटिगेशन लेके जाते हैं। बट कोई तो वक्फ का नाम दिया उसको, हम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, केवल वक्फ का ट्रिब्यूनल में जाना। उधर कौन लोग होते हैं? मुसलमान लोग होते हैं। नोटिस देने वाले भी वही है और सुनवाई करने वाले भी वही है। हमको कैसे न्याय मिलेगा, ये हमारा प्रश्न है। इसके कारण इधर का मछुआरे को भी अभी नोटिस मिला, उसका कोई सरकार का फायदा नहीं मिलेगा। तब वक्फ लैंड हो गई है, खुद खरीद लिया लैंड, जमीन वक्फ है। जेपीसी रचना हो गई है केंद्र में। बिल का अमेंडमेंट लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा में लाए थे। कई पक्ष विपक्ष वाले, INDA ग्रुप वाले इसको विरोध किया। फिर सरकार स्पीकर के नेतृत्व में जेपीसी बनाया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। पूरा देश में वो लोग घूमे हैं। मैं भी ये मछुआरे की तरफ से जेपीसी का सामने बोलने वाली हूँ। हमारा जमीन 200 साल का पुराना है, हमारा मंदिर 1000 साल पुराना है, हमारा मठ 1000 साल पुराना है। अभी नया वक्फ कैसे बना? इसके कारण वक्फ ट्रिब्यूनल को बैन करना चाहिए, सब लोग सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। नंबर 2, ये वक्फ कानून को रिट्रोस्पेक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि 2013, 11, 14 में नोटिस मिला है। अब से बनाए तो ये लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। I am the voice of Munamam। वनमम लोगों को जेपीसी तक आने के लिए मुश्किल है, गरीब लोग हैं, महिला है। ये मुनमंग मछुआरे का ध्वनि को, वॉइस को हम जेपीसी तक पहुंचाएगी, इसके लिए मैं इधर आई हूँ। I am trying for that. Let us try. And I request all the MPs who are sitting in the parliament, लोगों से चुन के आए हैं। आप केवल एक जनांग से, एक धर्म से चुन के नहीं आए हैं। आप सबका प्रतिनिधि है, आप सबका प्रतिनिधि है। इसीलिए सब MP को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनंती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, आप ये बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि लोगों को मदद देने का बिल है। नहीं तो ये लोग लैंड जिहाद करके जाएंगे, लैंड टेररिज्म करके जाएंगे, हमारा जमीन को छीनते लेके जाएंगे, हम ऐसे देखते रहेंगे, वही होगा। इसके लिए हर पार्टी का, हर धर्म का MP को, सांसद को मैं विनंती करती हूँ, बिल के साथ खड़े हो जाइए, बिल के पर आप वोट डालिए, यही विनंती करती हूँ।